जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण। आसंतु आज भगवद गीतार प्रथम अध्यायर द्वितीय श्लोक को बुझिबा। युद्ध आरंभ हेबा पूर्वरु ही दुर्योधनक मनरे कौन चलीथिला, से प्रथमे काहा पाखकु गले ओ काहींकी गले, एवं तांकर एही व्यवहार आम जीवन को कौन शिखाई थाए। एही छोटो श्लोक भितरे लुचिछि मनुष्यर मन, भय, चिंता और निष्पत्तिर एक गभीर शिक्षा। तेबे आसंतु प्रथमे श्लोकटी को श्रवण करिबा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचर्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। कुरुक्षेत्र रे युद्ध आरंभ हेबाकु जाउछि। धृतराष्ट्र जो प्रश्न संजय को करथिले, एबे संजय सेही प्रश्नर उत्तर देबा आरंभ करुछंती। से देखुछंती पांडव मानंक सेना संपूर्ण भावे युद्ध पाई प्रस्तुत। एहाकु देखि दुर्योधन तांको गुरु द्रोणाचार्यंक पाखकु जाउछंती। किंतु एही घटनारे आम पाई आउ गोटिए गभीर कथा रहिछि। संजय जाणुथिले कौन धर्म कौन अधर्म। से जाणुथिले जे युद्धर पछरे केवल राज्यर प्रश्न नाही, एहा सत्य और असत्यर मध्यरे एक संघर्ष। तथापि से निजर कर्तव्यरु पछकु हटिले नाही। आमे मध्य अनेक समय रे जाणु कौन ठीक और कौन भूल, केबे परिवार रे, केबे संपर्क रे, केबे काम रे, आउ केबे निज मन भितरे। किंतु सत्य को जानिबा एवं सत्य अनुसार ठिया हेबा एही दुईटी समान नुहे। संजय आमको मने पकाई दियंती परिस्थिति आम हातरे न थाई पारे, किंतु आमर कर्तव्य और आमर चरित्र आम हातरे रही थाए। जेतेबेले चारि पाखरे सबु किछि अस्पष्ट लागे, सेतेबेले निज कर्तव्य को सत्यनिष्ठार सहित करिजिबा ही आमर धर्म। एहा हेउछि एही श्लोकर गभीर संदेश। पांडव मानंकर विशाल सेना को देखि दुर्योधनक मनरे चिंता आसिला, किंतु सेही चिंता को से प्रकाश करि पारु नथिले। कौरव सेनार सेनापति भीष्म पितामह सेठारे थिले, तथापि दुर्योधन तांको पाखको न जाई द्रोणाचार्यंक निकटकू गले। कारण द्रोणाचार्य पांडव मानंक गुरु थिले एवं सेमानंक शक्ति और दुर्बलता को भल भाबरे जानिथिले। दुर्योधन तांको विशेष गुरुत्व देई निज पक्षर समर्थन को आहुरी दृढ़ करिबाकू चाहुथिले। बाहारू एहा थिला रणनीति, किंतु भितरे थिला एक अशांत मन। एहा आमको मध्य किछि शिखाई थाए। अनेक समय रे आमर बाह्य नियंत्रणर पछरे भितरर कौनसी भय लुचि थाए। सत्यकार शक्ति भय को लुचाई बारे नुहे, भय को बुझी ताहा उपरे विजय पाइबारे रही थाए। पांडव मानंक विशाल सेना को देखि दुर्योधनंक मनरे एक छोट भय आसीथिला। जदि एही युद्धर फल मो पक्षरे न आसे, द्रोणाचार्यंक पाखकु जिबा तांकर एक रणनीति थिला, किंतु ता सहित आउ एक सत्य मध्य थिला। से जाणुथिले एही कठिन समय रे तांको अभिज्ञता और मार्गदर्शनर आवश्यकता अछि। आम जीवन रे मध्य एमिति समय आसे, आमे जेते शिक्षित हेइथाउ, जेते स्वाधीन हेइथाउ, सबु किछि निजे जानिबा संभव नुहे। आम ठारू अधिक जीवन देखिथिबा लोकमानंक अभिज्ञता आम पाई एक अमूल्य शिक्षा होई पारे। सेथिपाई द्वंद्वर समय रे जणे वयस्क किंबा अभिज्ञ शुभचिंतकंक परामर्श सुनिबा दुर्बलता नुहे, एहा बुद्धिमतार काम। किंतु तांको कथा को आखि बंद करी अनुसरण करिबा मध्य नुहे। सुनंतु, बुझंतु, निज विवेक रे परखंतु, तापरे आगकु बढ़ंतु। कारण बयस आमको अभिज्ञता दिए, किंतु विवेक सेही अभिज्ञता को
ଜୀବନର ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖାଇଥାଏ। କୌରବ ସେନା ବିଶାଳ ଥିଲା। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଓ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ତଥାପି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ନଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଭୟ ବାହାରେ ନଥିଲା, ତାହା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଥ ଛଳ ଓ ଅଧର୍ମରେ ଭରିଥିଲା। ତେଣୁ ଭୟ ଓ ଅଶାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିଲା। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଭୟ ଆସିଲେ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଦରକାର ନଥାଏ। କିଛି ସମୟରେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣିଥାଏ କ'ଣ ଠିକ୍ ଏବଂ କ'ଣ ଭୁଲ। ଠିକ୍ ପଥ କଠିନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପଥ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ମନରେ ଯେତେ ଅଧିକ ସତ୍ୟ, ଜୀବନରେ ସେତେ କମ୍ ଭୟ ରହିଥାଏ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ହିଁ ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜକୁ ଆଣି ଠିଆ କରିଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ନିଜ ସେନାକୁ ସଂଗଠିତ ରଖିବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ସେ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ଲୁଚାଇଲେ, ନିଜ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ଏଠାରୁ ଆମେ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ନେଇପାରିବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ଆସିବ, ବିଫଳତାର ଭୟ ଆସିବ, କେବେ କେବେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସଫଳ କର୍ମଜୀବୀ ଓ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ନେତା ନିଜର ଭୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାର କରିଦିଏ ନାହିଁ। ସେ ଶାନ୍ତ ରହେ, ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥାଏ, ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ। କାରଣ ଜଣେ ନେତା କେବଳ ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚାପ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ, କିନ୍ତୁ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଆଚରଣ ହିଁ ଆମର ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିତିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମନକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଗୀତା ଆମକୁ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧର କଥା କୁହେ ନାହିଁ, ଏହା ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଥାଏ। ସମ୍ପର୍କରେ, କାମରେ, ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆଉ ନିଜ ମନ ଭିତରେ। ସେହି ସମୟରେ ଭୟର କଥା ନୁହେଁ, ଥରେ ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା କରିବା ସବୁବେଳେ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ଭିତରୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୀତାକୁ କେବଳ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମର ସତ୍ୟ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆମ ନିଜ ମନ ଭିତରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସହିତ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସତ୍ୟର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।